आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता। भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18व्या प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशनाचें औपचारीक उक्तावण करतले। भारत सरकारान ओडिशा सरकाराच्या सहकार्यान आयोजीत केल्लें 18वें प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशन 8 ते 10 जानेवारी मेरेन भुवनेश्वरांत जाता। ह्या कार्यावळींतल्यान भारतीय प्रवासी वांगड्यांक एकमेकांकडेन संपर्क सादपाक आनी संबंदीत जावपाक एक माची मेळटा। विकसीत भारतात समुदायाचें योगदान ह्या विशयाचेर केंद्रीत आशिल्ल्या ह्या अधिवेशनात हाजीर रावपा खातीर 50 वयर देशांतल्या प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या। फाल्यां अधिवेशनाच्या समारोप सुवाळ्याक वांटो घेवपा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजे भुवनेश्वरांत पावतल्यो। आकाशवाणी दिल्ली आयज उक्तावण कार्यावळीची ऑफ ट्यूब कॉमेंटरी सादरीत करतली। इंद्रप्रस्थ FM गोल्ड आनी आकाशवाणी लायव्ह न्यूजाचेर सकाळी 9:55 ती आयकुपाक मेळटली। आकाशवाणीच्या आकाशवाणी AIR ह्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय हे प्रसारण लायव्ह प्रसारीत जातले। राज्यांत तिसरो जिल्लो स्थापन करपाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा। तिसरो जिल्लो बेगीनूच स्थापन जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। काल पर्वरी मंत्रालयांत मंत्रिमंडळ बसके उपरांत उलयतना तांणी ही म्हायती दिल्या। नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरूच आसा। ह्या 2 म्हयन्यांत नेमणुकेची पत्रां दिवचे नात। एप्रिला सावन नोकरीची नेमणूक पत्रां दिवपाक सुरवात जातली। गोंय पुलिशींत वरिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांची 6 पदां तयार करपाक मंत्रिमंडळान तितकी मान्यताय दिल्या। तशेंच खण खात्यान कंत्राटी पद्दतीचेर 15 पदां भरपाकूय मान्यताय दिल्या। खण म्हालाच्या पावणेची प्रक्रिया सुटसुटीत करपा खातीर खण धोरणांत दुरुस्ती जातली। गोरवा चिकित्सा महाविद्यालयाच्या प्राचार्य पदाचेर डी. आंतोनियो हांची कंत्राटी पद्दतीचेर नेमणूक केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगलें। येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी वाहन चालक परवान्यांचो नूतनीकरण काळ वाडोवपाची मागणी केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी मान्य केल्या। आतां हो काळ 1 वर्सा बदला 2 वर्सां केला। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी मंगळारा दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी मंत्र्यांची बसका घेतली आनी गोंया सयत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी 21 जानेवारीक गोंयांत येतले। मुरगांव बंदराक महामार्गाक जोडपी रस्तो आनी दाबोळी बोगमाळो जंक्शन ते केणी नगर मेरेन बांदिल्ल्या फ्लायओव्हराचें उक्तावण मंत्री गडकरी हांच्या हस्तुकीं जातलें। हे बसकेंत उलयतना मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी गोंया खातीर म्हत्वाच्यो मागण्यो केल्यात। केंद्र सरकाराचे प्रकल्प हे जनतेच्या बऱ्याक आशिल्ल्यान ताका विरोध करप योग्य न्हय अशें मत पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन हांणी उक्तायलां। शांतीनगर दाबोळे हांगा रेल्वे ओव्हरब्रिज नव्या पुला खातीर पायपलायन घालपाच्या कामाची सुरवात केल्या उपरांत उलयतना मंत्री गुदिन्हो हांणी म्हळें की केंद्र सरकाराच्या चडशा प्रकल्पांक गोंयांत सुरवेक विरोध जाला, पूण प्रकल्प पुराय जातकच विरोध करपीच ताचो फायदो करून घेतात। कोंकण रेल्वेक सुद्धा सुरवेक असोच गोंयांत विरोध जाल्लो अशी याद मंत्री गुदिन्हो हांणी करून दिली। अर्थीक वर्साच्या निमाण्या 3 म्हयन्यांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींतल्यान 20% परस चड खर्च करपाक आनी तशेंच नवीं पदां तयार करपाक, फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, AC, गाडयो विकत्यो घेवपाक सरकारी खात्यांक 31 मार्च मेरेन बंदी घाल्या। अर्थ खात्याचे अवर सचीव प्रणब भट हांणी हे विशींचे परिपत्रक जारी केलां। तियात्र ह्या कला प्रकाराक युनेस्कोची मान्यताय मेळोवपा खातीर राज्य सरकार खासा यत्न करतले आनी हे संबंधी विधानसभेत थाराव मांडटले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तियात्र अकादमीच्या शिष्टमंडळाक हे आश्वासन दिलां। तशेंच तियात्र अकादमी जाय मेरेन सांकवाळ कला भवनांत तियात्र अकादमीक जागो दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलां। तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोजा हांच्या अध्यक्षतेखाला शिष्टमंडळान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या मागण्यांचें निवेदन सादर केल्लें। गोंय सरकाराच्या वस्तुसंग्रहालय संचालनालयान बिहार वस्तुसंग्रहालय पाटणा हांच्या जोडपालवान 10 ते 31 जानेवारी 2025 मेरेन आर्ट गॅलरी, संस्कृती भवन, कला आनी संस्कृती संचालनालय पाटो पणजी हांगा सीता बिहाराची कन्या, सीता द डॉटर ऑफ बिहार ह्या विशयाचेर लोककला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां। लोककला प्रदर्शनाचें उक्तावण फाल्यां 10 जानेवारीक सांजेच्या 4:30 वरांचेर पद्मश्री विनायक खेडेकार हांच्या हस्तुकीं जातलें। हे प्रदर्शन लोकां खातीर सकाळीं 10 ते सांजेच्या 6 वरां मेरेन उक्तें आसतलें।
मडगावच्या गोमंत विद्या निकेतन ह्या संस्थेन घडोवन हाडिल्ली विचारवेध ही व्याख्यानमाळ आयज सावन गोमंत विद्या निकेतन सभागृहात सुरू जाल्या. काल ह्या व्याख्यानमाळेत सेव्ह लायफ फाउंडेशनाचे संस्थापक पियुष तिवारी हांचे रस्ते वयले अपघात आणि युवक ह्या विशयावेले व्याख्यान जाले. अंदू वर्सा ह्या व्याख्यानमाळेचे हे 25वें वर्स जावन आसा. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हण एक तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हण एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती खातीर अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतस्थळावेल्या रिक्त पदांचो घोशणा विभाग पळोवचो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.